السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کچھ عرصہ پہلے کنسٹرکشن کے لیے بڑی مراد کا اعلان کیا گیا حکومت کی طرف سے. بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جو بھی کنسٹرکشن میں پیسہ لگاتا ہے اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا ایک پرٹیکولر پیریڈ تک کہ وہ پیسہ لایا کہاں سے. تو اس کا مطلب ہے کہ بلیک منی وائٹ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. لیکن کنسٹرکشن ایک ذیلی اور ایک ضمنی آپ سمجھیں کاروبار ہے. جو اصل کاروبار ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا. اور پاکستان میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کاروباری حضرات کا کہ ریئل اسٹیٹ والوں کو جب تک مراد نہیں ملیں گی اور ان کی ٹرانزیکشنز میں اضافہ نہیں ہوتا تو تب تک کاروبار بیٹھا رہے گا. ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کا چولی دامن کا ساتھ ہے. لیکن ریئل اسٹیٹ جب بڑھتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے، کم از کم 80 اس سے منسلک انڈسٹریز جو ہیں ان کا کاروبار بڑھتا ہے. چاہے وہ بھٹا میں کام کرنے والے لوگ ہوں، سیمنٹ بنانے والے لوگ ہوں، سریا یا پینٹ یا کوئی بھی چیز آپ سمجھیں، ڈور ہینڈل لے کے اور واشر تک آپ کی جو WC کی ہے وہ لے کے ہر چیز کی جو انڈسٹری ہے وہ اس کی وجہ سے چلتی ہے. اچھا، ریئل اسٹیٹ کے لیے مجھے خود بتایا اسد عمر صاحب نے اور مجھے بتایا پرائم منسٹر نے کافی پہلے کہا تھا یہ کہ ہم ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑی اسپیشل مراد جو ہے وہ دے رہے ہیں بجٹ کے اندر. لیکن وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ریئل اسٹیٹ کو چاہیے حکومت سے؟ ان کی اپنی بھی کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی اور وہ ان کی اپنی بھی کوئی ڈیمانڈز ہوں گی. تو آج ہمیں جوائن کیا ابو بکر بھٹی نے اور میاں شاہد محمود نے. یہ دونوں عہدیدار ہیں DHA لاہور ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے، ڈیلرز ایسوسی ایشن کے. ایک پریزیڈنٹ ہیں اور ایک جنرل سیکرٹری ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. بھٹی صاحب، سر حکومت سے آپ کو چاہیے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ بشر بھائی. حکومت سے جو ہے وہ ریلیکسیشن ہی چاہیے کہ وہ اس سیکٹر کو جو ہے وہ ریلیکس کریں. جیسا کہ نون لیگ کی گورنمنٹ سے یہ کام شروع ہوا، جب اسحاق ڈار صاحب نے اس کے اوپر بالکل اس سیکٹر کو پورے کو بلاک کر لیا. انفارچونیٹلی بشر صاحب ہم نے اس سیکٹر کو آج تک انڈرسٹینڈ نہیں کیا. انڈرسٹینڈ کس طرح نہیں کیا؟ جس طرح ترکی نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا، جس طرح آپ کا ملائیشیا ہے، جس طرح آپ کا دبئی ہے، جس طرح آپ کا امریکہ، انگلینڈ، ان لوگوں نے، ان کنٹریز نے اپنے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سمجھا اور اس کو بیچا، اور اس کو بیچ کے ان کا پورے کا پورا جو ان کا جو ریونیو تھا بلین آف ڈالرز، انفراسٹرکچر ان کو. تو ہمیں بھی یہ جب تک ہماری گورنمنٹ نے ابھی کافی حد تک انہوں نے ریلائز کر لیا کہ اس سیکٹر کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ ابھی انہوں نے کنسٹرکشن کا پیکج دے دیا، لیکن پھر ادھر کنسٹرکشن کا پیکج دے کے ریئل اسٹیٹ کو پھر وہاں پہ اگنور کر گئے. ابھی ہماری آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ اپنے ہم لوگوں کو آن بورڈ دیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں. جب تک ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے آپ اس کا میکنزم نہیں بنا سکتے. ابھی اپ کمنگ بجٹ آ رہا ہے تو بجٹ میں بھی جب تک آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پورے کو ابھی آپ نے کنسٹرکشن کو فری ہینڈ دیا، لیکن آپ نے اس کا ٹائم فریم لاک کر دیا کہ جب آپ 31 دسمبر تک اپنے آپ کو آپ رجسٹرڈ کرائیں، نیا اکاؤنٹ بنائیں، اس میں پیسے ڈالیں. تو جب آپ ایک طرف ریلیکس کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اتنی زیادہ چیزوں اس کے اوپر وہ چیک پوائنٹس ہوتی ہے نا. کل کو FATF میں ہم پھنستے ہیں نا پھر جا کے، تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا. ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ FATF، لیکن FATF جو ہے وہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ 8 سال کے لیے، جیسے ابھی آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو 8 سال کے لیے باؤنڈ کر دیا، 4 سال کے لیے گھر کا. اور دیکھیں آپ کے پاس کشن پھر بھی موجود ہوتا ہے کہ آپ اس کو 3 ایئرس پہ پرانے اس پہ لے آئیں کہ یار 3 سال کے لیے پراپرٹی جو بھی خریدے گا اس کو گین ٹیکس دینا پڑے گا، آفٹر 3 ایئرس وہ فری ہو. اب FATF میں آپ نے خود ہی ڈویژن کیا کہ آپ نے کنسٹرکشن کو اور آپ نے پلاٹ کو سپریٹ کر دیا. آپ ایک ہی کام رکھیں گے یار ریئل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے چاہے اس کے اوپر گھر ہے. اب کنسٹرکشن کو بھی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے کہ بندہ باؤنڈری وال کر لیتا ہے تو وہ سمجھ لے کنسٹرکشن ہوگی، گھر تو نہیں اس نے بنایا. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جب آپ اس کو ایک ہی سیکٹر کنسیڈر کریں، میں اگر کہتا ہوں کہ میں نے 10 کروڑ کی باؤنڈری وال اپنی بنائی ہے تو اب میرے سے 10 کروڑ کا نہ پوچھا جائے، بیسیکلی یہی ہے. یہی ہے. تو وہ اس میں جب تک آپ اس کو پورے کا پورا ریلیکس نہیں کریں گے سسٹم. اچھا آپ مجھے بتائیں، ریلیکس کرنے میں زیادہ تو پرابلم آپ لوگوں کو گین ٹیکس کے اوپر تھی نا، جی چیزوں کے اوپر. جی وہ کیوں ہے؟ اچھا سر، میں اس سے پہلے جو بات چل رہی ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس توسط سے ہماری آواز ایوانوں تک پہنچے گی اور لوگوں تک پہنچے گی اور لوگوں کو ہمارا موقف سمجھنے میں آسانی ہوگی. دوسری بات سر یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے FATF کی بات کی ہے، FATF والوں سے بھی ہماری میٹنگز ہوئیں. لاسٹ ایئر ہم نے بہت میٹنگز کی FBR کے اندر،
हुकूमती ईवानों में मिनिस्टर्स के साथ, लेकिन उनका कतई तौर पे उनको प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये हमारे इदारों के लोग वो नालायक हैं, वो समझ नहीं पाते, वो मुशावरत भी नहीं करते, वो हमसे फीडबैक नहीं लेते। वो अपनी समझ में जो चीज़ आती है, वो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, वो अपने प्रोफेशन को टैक्स की कलेक्शन की हद तक तो समझ सकते हैं, बट जो इंडिविजुअली जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक कंस्ट्रक्शन है, लाइक रियल एस्टेट है, जब तक आप उनसे कंसल्ट करके उसका वे आउट नहीं मांगेंगे उतनी देर तक वो मसाइल हल नहीं हो सकते। दूसरी बात ये है, जो कैपिटल गेन टैक्स की आपने बात की है, बेसिकली कैपिटल गेन टैक्स देने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं कि जी आप हमसे टैक्स लें लेकिन आसानी पैदा करें। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो कि किसी की कोई ना FATF ना IMF, किसी की कोई कंपल्शन नहीं है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप टैक्स 1% लें या 5% लें, ये इनकी अपनी सवाबदीद है। कभी उन्होंने नहीं कहा कि आप इतने साल के लिए ये कर दें, इतने साल के लिए ये कर दें, उन्होंने नहीं कहा। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके मुल्क में देखें, उन्होंने कैटेगराइज किया, अगर आप एशिया पैसिफिक की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने कैटेगराइज किया कंट्रीज़ को कि कहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग किस किस चैनल पर हो रही है। यानी कुछ ममालिक में कैसीनोज़ में होती थी, उन्होंने वहाँ चेक लगा दिया। कुछ ममालिक में रियल एस्टेट पर होती थी, कुछ ममालिक में डायमंड्स के ऊपर होती थी, और उनमें जो प्रोफेशन शामिल हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वकला हैं और रियल एस्टेट है। वो ये चाहते हैं कि आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करें, वो ये चाहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपके किसी सेक्टर में हो रही है तो उसको स्टॉप किया जाए। उनका इससे बढ़कर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब ये हमारी नालायकी है कि हम एक काम करने के लिए 70 शोबों को हमने बर्बाद कर दिया। अगर हम उसमें आसानी पैदा करके सिर्फ उस चीज़ को कंट्रोल करें, आप हमारे सामने रखें जी ये हमारी डिमांड्स हैं, इसको कैसे ओवरकम करें, हम इनको बताएंगे। क्या हम मुहिब वतन पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या हम ये काम करने के लायक नहीं है? हम कर नहीं सकते? हम इनको गाइडलाइन नहीं दे सकते? ये खुद अपने आप को समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं। ठीक है, अब प्रॉब्लम एक और हो रही है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, उसके लिए सबसे आसान इन्वेस्टमेंट थी कि वो DHA में प्लॉट ले लेता है और वो $1 आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आती है यहाँ पे। अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं तो वो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टमेंट उनकी रुक गई। तो बेसिकली रियल एस्टेट को रोक के, क्या मैं ये सही समझ रहा हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट हमने बिल्कुल कम कर दी? सर बिल्कुल आपने कम कर दी है, और आपको तो ओवरसीज़ जो आपके पाकिस्तानी हैं उनको तो आपको प्रोटोकॉल देना चाहिए। हमने जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं ऑफिशियल्स के साथ, हमने उनको यही कहा कि जो ओवरसीज़ है वो एक बड़ा उनका एक की रोल है हमारा उसमें फ़ाइनेंस के अंदर, कि वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपको जो रेमिटेंस आती है और उसी से आपका सारा सिस्टम चलता है। तो वो बंदा जब पहले इन्होंने उसको डाल दिया कमिश्नर के अगेंस्ट के, जी कमिश्नर जो है ना वो उसको हैंडल करेगा, वो कमिश्नर कैसे उसको जो है वो कोई आपको अदारों का पता है सिस्टम का। और दूसरी चीज़ ये है भाई, एक तो उनको आप इजी करें जो ओवरसीज़ है, उनको एक प्रोटोकॉल दें, उनको वो आएँ पाकिस्तान में और उन्होंने देखें कोई फैक्ट्री नहीं लगानी। अच्छा, वो DHA इसलिए प्रेफर करते हैं कि यहाँ पे कब्जे नहीं होते हैं, कब्जे नहीं होते ना सर, सिक्योर है। और दूसरा ये है कि आपकी घंटे में ट्रांसफ़र है, आपको कोई रजिस्ट्री के चक्करों में नहीं डालना पड़ता, आपको कोई तस्वीरें उतर जाती हैं, सबको जो है प्रूफ का प्रूफ रहता है, प्रूफ का प्रूफ रहता है। और दूसरा ये है कि बशीर भाई देखें, आपका ये 70 ईयर्स का अब गेम प्लान क्या है, बेसिकली गेम प्लान खुद ख़राब किया हुआ है गवर्नमेंट ने 3 रेट्स डिक्लेयर किए हैं। DC रेट गवर्नमेंट का, FBR रेट गवर्नमेंट का, एक्चुअल मार्केट का रेट गवर्नमेंट का। 3 किस्म के रेट्स हैं। अब DC रेट, अब 70 सालों से एक बंदा बाहर से आया, वो 1 करोड़ रुपया वाइट लेके आया, आपने DC रेट रखा हुआ है प्लॉट का 25 लाख रुपये, उसने टैक्सेस दिए 25 लाख पे, 75 लाख तो आपने उसका ब्लैक कर दिया। देखें अब उसको आप ओवरनाइट कह रहे हैं कि ये सारा सिस्टम ठीक हो जाए। 70 ईयर से आप लोगों के पैसे जो है ना वो, और ब्लैक इस वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहिए, मैं समझता हूँ ये अनडॉक्यूमेंटेड मनी है। कोई ब्लैक मनी तो वो होती है, कोई ड्रग मनी, ग्रे एरिया में ना, ये ग्रे एरिया में। हमें सिस्टम को इनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। टैक्सेस में रिलीफ दे के ही लोगों का ये हमने इनको कहा जी आप मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू पे ले आए, 1% फेडरल चार्ज कर ले, 1% प्रोविंस चार्ज कर ले, जो कि अभी उन्होंने FBR ने, फेडरल ने तो 1% कर दिया, प्रोविंस ने भी अभी जो है वो CVT स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया। लेकिन उस कम करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अभी 2 माह के लिए कम की है। अब 2 माह के लिए कम करने तो आ गया सारा उसमें सिस्टम में। अभी किसी बंदे ने कुछ ये 2 महीने से तो नहीं चलेगा ना, कम से कम 2, 3, 4 साल के लिए करना पड़ेगा। सर ये 4 साल का ये एक
परमानेंट प्लान दें एक रियल स्टेट सेक्टर को। ये नहीं है कि अभी खान साहब की आज गवर्नमेंट है, 2 साल बाद नहीं आएगी वो चेंज कर देगी, जैसे अभी खान साहब ने चेंज किया। अभी पिछला नून लीग की गवर्नमेंट में क्या था कि 3 इयर्स के बाद आपको गेन टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो बंदा जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी 2 साल पहले, अभी वो 3rd ईयर में फॉल कर रहा था, आपने उसका टाइम फ्रेम कर दिया 8 साल। जितना बड़ा ये सेक्टर है ना, मैं आपकी बातों से मुझे लग रहा है, और जितनी एलाइड इंडस्ट्रीज इससे मुंसलिक हैं, रियल एस्टेट की तो अपनी वजारत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये तजावीज़ हमने इनको दी हैं। अभी इनकी प्रॉब्लम ये है कि एक कानून पास किया गया रीरा के नाम से, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम उसके हक़ में हैं, हम कहते हैं रेगुलराइज करें, लोगों को पता चले, एक सिस्टम बने, लोग उसके अंदर आएँ और ये जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं फ्रॉड के दूसरे तीसरे, वो उस पर ओवरकम किया जा सके। लेकिन उसको अभी तक वो नून लीग के दौर में पास हुआ, हर साल उसको पास कर दिया जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। अब उसमें बताएं कि रियल एस्टेट के जो नुमाइंदे हैं उनका क्या कसूर है। इसका मतलब है कि बगैर थॉट किए कुछ हो रहा है। भट्टी साहब आपका शुक्रिया, और मियाँ साहब आपका भी शुक्रिया। मुझे पता है कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचेगी। खुद मैं वज़ीर आज़म को ये प्रोग्राम पहुँचवा दूँगा सर, मैं थैंक यू वेरी मच। मैं कर सकता हूँ, क्योंकि उनसे हमारा एक ताल्लुक़ है, तो उनको मैं और ये हमारे भी सर बका के लिए है। हमारा 10 लाख जो एजेंट है वो रियल एस्टेट से मुंसलिक है पूरे पाकिस्तान में, और हम भी चाहते हैं कि हमें ये रजिस्टर्ड करें, हमारा एक कोर्स हो। हमारा जो भी रियल एस्टेट एजेंट आए वो एक कोर्स करके, जिस तरह पूरी दुनिया में है, अमेरिका में 6 मंथ्स का कोर्स है, आप वो कोर्स करते हैं, आप पढ़ते हैं, फिर आप रियल एस्टेट में आते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ये करना। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि 2 सेक्टर्स ऐसे हैं कि अगर उनमें गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मुराद दे तो जितना ये इकोनॉमिक लॉसेस हैं इनमें बहुत हम रिकवरी कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर है और दूसरा रियल एस्टेट है, और इन दोनों सेक्टर्स को अगर हम लेजिटमाइज़ करके सही तरीके से इनको छूट देते हैं कि हमारी नज़र पड़ जाती है इंडिविजुअल्स पे कि ये कितने पैसे बना रहे हैं, वो शायद सही हो, लेकिन ऑन द होल वो इतना अच्छा बात नहीं, क्योंकि पूरे सेक्टर को ऊपर आना चाहिए और 1-2 इंडिविजुअल्स के लिए नहीं सोचना चाहिए। और अगर इन 2 सेक्टर्स के ऊपर हुकूमत काम करती है तो आने वाले दिनों में हम से उस तरह शायद इफ़ेक्ट ना हो जिस तरह दूसरी दुनिया की मईशतें अफेक्ट हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।